हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। किड्स, आज हम अल्फ़ाबेट्स एंड काउंटिंग सीखेंगे और इनमें बहुत खूबसूरत से रंग भरेंगे। तो चले मेरे साथ स्टार्ट करें, लेट्स गो। किड्स, ये है रेड कलर। ए फॉर एप्पल। किड्स, ये है पर्पल कलर। बी फॉर बॉल। किड्स, ये है लाइट पिंक कलर। सी फॉर कैट, लाइट ब्लू कलर। डी फॉर डॉग, पिंक कलर। E for elephant, orange color. F for fish, purple color. G for grapes, brown color. H for horse, yellow color. I for ice cream, light green color. J for jug, dark blue color. K for kite, orange color. L for line, purple color. M for monkey, blue color. N for nest, red color. O for orange, light pink color. P for parrot, brown color. Q for queen, light blue color. R for red, light green color. S for sun, yellow color. T for tree, pink color. U for umbrella, orange. V for van, purple. W for watch, red. X for x-ray, orange. Y for yo-yo, yellow. Z for zebra, orange. 1 red. 2 green. 3 pink. 4 yellow. 5 light blue. 6 purple. 7 light purple. 8 light green.
9, dark blue 1, 0, 10। किड्स, हमारी ये खूबसूरत रंगों के साथ अल्फ़ाबेट्स और काउंटिंग रेडी है। किड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।